And of course, Rodel. Iyawag ko man amin apo nga ninong keninang to please come up the stage for a photo op with our newlywed couple. Ulitin mi apo, amin nga ninong keninang, please come up the stage for a photo op with our newlywed couple. Ayan. Then of course, after this, agsasala tayo apo. Amin nga agabalayan. Padrino, Ken Padrina. Okay, once again, ladies and gentlemen, a big round of applause for our principal sponsors. After the picture taking apo, sumala amin nga ninong ken ninang. Iti balse to be rendered by our R&B band. Okay, ma'am, agpaspasango tayo, ma'am Melissa and Sir Rodel. Please move forward. Paspasango tayo, apo. Ayun. Okay, ladies and gentlemen, our principal sponsors. Buwa ba kayo, sir? Pagbuhay na ito'y mata, kaisuti makaagas, magliliwat ko'y ikaw ka. Isema nuti sa wena, aga isema makagura, aga isema rayawin na ka, kinisema mamisukin ka. Ure agawin kanyang kaligan, ure kayo ako pupunta. Okay. Ure kayo ang mas masununan, nuis manakit at mapagmayaan. Isem, isem, umisem ka man yako, nangangagamang pribarong kuko, naisem mo, Okay, one shot. nagkipuso, nakuwang piling mo. Thank you so much. Okay, now we proceed to the slicing of the wedding cake. May we request the maid of honor and the best man to please assist our newlywed couple. Okay, may we request our newlywed couple to do the slicing of the wedding cake. Isip mga ilayo.
Okay, so we are witnessing the ceremonial slicing of the wedding cake by our newlywed couple. All right. So makita tayo na po, ti muna nga pa nagsinubo, the Rodel ken Melissa. Okay, please move forward. Can I touch you? Yun. I can't believe that you are real. How did I ever find you? You were the dream that saved my life. You were the reason I survived. Baby, I never thought that I could love Wait lang kuya, before... Sir, kiss na ka no pala, kiss. Wala, bating-ting, di na po. Wala, bating-tingan, kiss. Seal it with a kiss. Someone as much as I need you. I love you. Okay, in one. Can I hold you? Girl, your smile lights up the sky. You are too beautiful for the human eye. Ready, one. You are the dream Up. that All never right. dies. Seal it with a kiss. In 1, 2, 3. Pinairot pa pa Melissa kay Rodel. Nairot pa. Ready, 1, 2, 3. Diba? Mga paapal. Okay, thank you so much, Melissa and Rodel. May we request our maid of honor and the brother of our bride to please come up the stage. May we request the brother of the bride and of course our maid of honor. Please lead the toast for our newlywed couple. You are the sunshine in the sky, and you were the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. No, I never thought that I could need someone as much as I did you. I love you. Okay, dawat mo na po, kadigito'y bisbisita tayo. No, dati pelang the glass yun ta po, wine glasses, you fill it with any liquid. Ta makigiddan tayo po for their toast. Ala, fill your glasses with any liquid apo, Danom, Coke, or any soft drinks or anything else apo nga liquid. And let's all together toast for our newlywed couple. Nakargaan yun, Apo? Awan kargana. Mabalin nga imagine tayo lahat ng nakarganan. Mabalin. Tayo makaulaw ka, no, Apo? Okay, cheers! Raise your glasses, everyone! Say cheers! Make it loud! Cheers! Wow, thank you so much! Rivers flow Lakis manan. to the sea. Akis kay manan. Akis kay manan, Rodel kay Melissa. Kiss, ala pa, kiss. Mansun nyo, ala, sige, ala pa. Paapal kay lata. You've been Ayun, sana all. Okay. of the sea. Lonely riverside, wait for me.
In 1, 2, Coming home. Wait. O, di ba nagrigat nagkasar? Ayan. Nagatong picture-picture na. Kiss man na. Nala, kiss lang ta. Alright, thank you so much. Okay, at this point, Apo, we request once again our newlywed couple to move down. Nga danggayan tayo amin, Apo, nga daitagon daway, digiti Apo nga bisita tayo, digiti aggaabalayan, kastamat Apo, digiti members sila lakyan, ken babayan nga daitagon daway. Punwente man, Apo, dahito'y sango, tagsasala tayo man amin, Apo. Kitak man, Apo, iti side tilalakyan, ken side iti babayan. R&B, Balse! Oray telistan Apo iti lalakyan, nga iawag ko madamdama Apo. So, adantuin Apo telistan ti babayan kanyan, iuray ko lang Apo telistan ti lalakyan. Okay, aming kaninong kaninang, aming agabalayan Apo, miyembro si lalakyan kan babayan, sumala tayo amin Apo. Agsasala tayo amin Apo. Apo, dagiti kang hadwa tayo. Dagiti miyembros si babayan Apo. Ken dagiti miyembros Apo iti lalakyan. Sumala tayo amin dito sango Apo. Ramay mo, tiyak ko lumabalik. Pumalang pinyaka, urasan ka, uray na kalista. Nakanin ka, uray na kata. Katay di puso, palumen na ka.
this juncture, Apo, iyawag ko man, dagiti miyembros, iti babaian, Apo. Iyon ang Apo, ti kakabsat ni Melissa. We have Monica Leia Agustin. Okay, sumaro na po ni Mark Kevin Agustin and Melody Abalilia. Ito regalo yung Apo para kada Melissa and Rodel. Let's move forward. Dahil kayo iyawat din, Apo. Dahil di man lang ardos gusto nga galante, Apo. Wow, sana all. Wow, sana all. Show it to the camera. That comes from the sister Monica Leia Agustin. Iyawag ko man, Apo, hindi uncle, kada auntie, Apo. Inisite ibabaian, Raul Gamayon, Benhor Gamayon, Joseph Gamayon, Dolores Gamayon, and Helen Gamayon. Umay ka amin, hinisango na, Apo. And of course, the cousins of Melissa, please move forward. Benalyn Ramos, Jefferson Ramos, Benhor Gamayon Jr., Bernard Gamayon, Jaira Gamayon, Benjamin Gamayon, Josephine Lastima, John Dave Lastima, Jeremy Gamayon, Jude Gamayon, and the cousins of Agustin side, Apo. Ito lulo, kadalunan, Apo. Iti side di babayan, please move forward. Umay kanili sa amin, Apo. Tao mayuyawan kay pagregtagat na yun, kada Melissa and Rodel. Okay, patagdirect man amin, Apo, ang miyembros ni Babayan. Maumay dito sa mo, Apo. Ulit ang Apo, dito miyembros iti Babayan. Please move forward for a photo op with our newlywed couple. Ulit ang Apo, aming mga miyembros Babayan. Partidos iti Babayan, Apo. Bumato kayo sa stage for a photo op. Amin man, Apo, side iti Babayan, Apo. Side si Bride, please move forward. Hello, Sir John Din. You're so special. Hey, we have a photo op. Sa Maruno, Apo, dito side, iti lalakyan, Apo. Indasen family. Okay, picture taking, please. Okay, dito Apo, iti cousins ni Melissa, iti father side. Okay. Father side. Father. And at this juncture, Apo,
Okay, so dito sa mo apo, kat dagiti miyembros apo iti babayan, mother side and father side of Ma'am Melissa. And then later on apo, awagag tumat amin yung miyembros iti groom side. Okay. Ayun. Api nagadu ka yon. Nagadu ka yon. Ay, kakasinsin ti babayan. Okay. Part apo yung apo dahil iti baba yan apo. Ti question ko, nang itinag kay mat lang amin? Okay. Hangkay tumalaw dito ano hangkay mangibati. Ti para kada Melissa ken Rodel. Oy, waki daw. Amoy ure hangkay wakin may latan. Ayun, waki. Palakpakan teman apo, ti side apo, iti baba yan. Itagon daway apo, awagak mat tinaganak ni Ma'am Melissa. Iso da apo, the Mr. and Mrs. Melanio Ganitano Agustin and Remedios Gamayon Agustin. Okay. No adda apo inted digiti kakabagyan wenno relatives ni Melissa, wenno ti side ni Melissa. Adamat apo ti ited ti side ni digiti naganak apo ni Melissa. Okay. Awagak man apo ni Mrs. Remedios Ganitano Agustin. I'm sorry, Mrs. Remedios Gamayon Agustin. Dati kan mother. Kensak bay mo iawat deta apo, kaya't kung ang mga ganti mensahem kada Rodel and Melissa. No, dapay naka-uniform dito abay ko. O, di gito manut tertawin yard. Manut tertawin yard. Okay, may katiman ma'am, iti ka. Napinda sa iti bracelet mo, nakadagdagsen. Okay. Anamot ti mensahem nga rod kada Kuya Rodel kani Ate Melissa. Okay, let's all listen to the message of the mother. Ayabam ni Tantan. Mereka ag nervyosa. Hello. Hello everyone. Naimbag nga daw tayo amin kakabsat, kakabigyan. Siak ni Monica, the youngest sister of the bride. Congratulations to the newlywed, my sister Melissa and brother Manong. Maragsakan nak, nadanunanen, daytoy nga aldaw ti panagkasaryo. Manang, dimtengen, ti aldaw ang nabayag mo nga ikarkararag. From being Miss Agustin, you are now officially Mrs. Indase. Adumet, dagitay pinagsinsinerta, amin nga challenges ti biag. She overcame it because of her faith to God. Manong ken manang nadantuman dumteng nga diyo pinagkinawatan ag pinasensya kay kuma. Ag kinaawatan kay kuma. Uray ta naka-unlimited call kay met nga dua, video call. Manong Rodel, ti family Manong, agyaman kami,
ken ti sisibukel nga pamilyami, ti ayat ken dungom ken ni manang, ken dagiti anak yo. Manong agan annad kalata kanayon, kitaem tabagbagi manong tadumteng tumet ti aldaw nga agdidin natayo amin nga pamilya. Again, congratulations to both of you. God bless your marriage. Love you guys. Congratulations. Iraman dakto mga akadin na. I open the basket. Open the envelope. Look at them, ma'am, baka house and lot deta. Hagagib-ibit, magati man hagagib-ibit. Agib-ibit sakbay na inyawat. 200 pesos dito. Apo, nakita ko na Apo. Bilangan tayo. 1. Sige, ma'am, bilang ma'am, baka sumurot, pumagkat imak dito. 1, bilangan mo sa... Kumita ka no, kumita Apo. Bilangan man Apo. Itakapay lang, sir. Apo, nagpitas na relom, sir. Nagdakkel, my God. Ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Apo nga $100. Miyembros iti lalakyan. Kaya mamot Apo nga makita, digiti miyembros ti lalakyan, di side ni Rodel Indasen. Napanandan Apo, please move forward for a picture taking. Ang picture taking teman iti sango Apo, amin nga kakabagyan, papagayam, relatives, and family members of Indasen family. Please move forward Apo. Picture taking tay basit iti sango. Oh, dati Apo tay limawan nga clan iti Agustin ken Indasen. Okay. Mama eu quero, mama eu quero, mama eu quero, mama. Buena po, buena. Napan ni mother tayon. Okay, dahil ba Apo tinakadakdakkel nga grupo, iti lalakyan Apo, the side of Mang Rodel, the Indasen family. Amin Apo, nga kakabagyan, kakasinsin, papagayam, and relatives, family friends of the Indasen family, please move forward. Iti kay nanay, iti kay. Okay. Please move forward, Apo. Okay. So manipol itang aldaw, Apo, agkakabagyan tayon. Agpangato ti daduma Apo. Please move forward. Ai, finalmente vocês chegaram. Já tocou muita música boa? Tá começando agora. Yan na parang day 3 tayo tayon. Yun. Vamos dançar! Ayan. Dakil nga pamilya Apo ti Indasen family. Palakpakan di man Apo, Indasen family. One shot please. Okay. Ada Apo ti tray tayo italikod. Apo, digiti da iregalo na pa'y kada Rodel and Melissa. Ada ijelikod da tray tayo Apo. Gisum lang tayo dyan, ma'am. Digiti hampay na kai. Alright, yun po. Thank you so much. Ay, sino ma'am? Okay. At this juncture, Apo, intimate ma'am magyanti mensahe, Apo, ti mother ni Kuya Rodel. Hello, ma'am. Amok na tayo lang ni Mami, tayo lang rugrugi dito programa kat ado message na kada Melissa ken ni Mang Rodelan. Mother. Ay, da kay ma'am. Ay, sige po, sige po. Hello, good morning! Ay,
itak lang no mat maturog tayon. Aga po ta, ag nervyos mat ni mother ming agsaon. Siakmet ti mangi agsao itata. Ket kada Rodel ken Melissa agyaman kami. Iti si Bubukel a pamilya Agustin. Ket agyaman kami ti nakaad adung ayat. Kang ronaan at panangay ayat yu iti kabsat mi. Ken kada kami pay nga pamilya. Sapay kumata. Ti ayat yu ket agpatingga iti ited ti apo nga panagpatingga na gaginiin nayat kayo akanayon ken kastamet surrender everything to God. Gaputa ni apo Dios laeng ti makaited iti napintas a relasyon nga agasawa. Thank you iti adungay ayat yo ket kunada nga rod nga ti ayat iso ti kangronaan. God bless and thank you to the Agustin and Gamayon family. Kastamet digiti kakabagyan, kakabagyan mi nga naayat, kakabagyan iti ni Melissa. Digiti kailyan mi ken gagayem. Thank you and God bless us all. Okay, once again, Indasen family, Agustin family, Madam Melissa and Rodel on their wedding. Sabay lang no, aggapoy ti expert iti relasyon ti mangted ti mensahe, sir. And then later, apo mga ganda ito pa ni Apo Kapitan, iti mensahe na when no, pamagbagana kada Rodel ken Melissa. Okay, Sir Jerry, take it away. Hello. Good afternoon, everyone. Congratulations sa wedding ninyo. And sana magpakabait kayo sa isa't isa, kagaya ko. Ang masasabi ko lang, kailangan ng maraming pasensya kasi marriage is not perfect. Laging may hindi pagkakaintindihan, laging may hindi pagkakaunawaan. Kailangan masasabi ko, maraming pasensya. At huwag kang mambababae, masama yan. Magmana ka sa ninong mo. Ayun lang, good luck and God bless to both of you. Thank you, Ninong. Good luck. Thank you, Ninong. Thank you so much po. Ni Kapitan Langan, ma'am. Okay, may samot nga pang magbagaapo from our Barangay Chairman, Honorable Elmer Tolentino. And then nagsagsaganan apo, digiti babalasan kin babaro for the ceremonial throwing of the garter and the bouquet. Thank you again, sir. Mr. and Mrs. Indasen, congratulations. Tila may bagak, ti may isang pimpinateg nga gasawa kita daan ti umuna, love. Tanawan love, siguro awan pagbanagan na. So may kadwa, respeto tunggal may isa. May katlo, dati kung kunada nga talek, dati kunada nga trust. So ti agasawa kakabsat kita aglalo da kayo, Rodel kina Melissa, nabayag kayo nagdindin na, siguro amuyong butan na di kayat tunggal may isa. Ti agasawa, abnormal lang tayo awang problema na ako na da. Ngayon no napateg, ti tunggal may isa tayo ko na kaginiayat tunggal may isa. Ket awan pulos ti maka perdi, puno makapagsina kada kayo na tayo ko na da nga titula patay. So once again, congratulations and best wishes. God bless. Okay, at this point, Apo, may we also have pieces of advice from Attorney Benilda Indasen.
Ma'am, mapalakpakan tayo man apo ni ma'am. A big round of applause, please. Oh, listen, Rodel and Melissa. Good afternoon, everyone, and Rodel and Melissa. So, gabit kami pa kuman po. Pakada kami kuman. We traveled from La Union, 6 hours, just to be with the couple and to witness also the nabayag damutan nga pinapangarap, So, baka sabaling advice timaitad ko, no? Anyway, naggitad mo ni Apo Paddy ti advice tatay and nayo naklatan. Gimbaga ni Apo Paddy tatay bigat kunanak di pinagkasaryo is an agreement, is not a contract kunana. Ngamda kami nga lawyers, abogado, akat kontrata latta. It is a special contract. Apeng special, hanga mabalin nga dagitoy parties ti mapagsisina, mang pasina di jay, iso nga uray no kunatayo kat mapantayo iti korte, nga pag sinaan tayo ti pinagkaykaysa ni Apo tayo nga Diyos, kat in the eyes of the Almighty, kasar kayo latta. So I'm open, uray adaktila unyonan niya, I'm open for any, kahit ngamin nga i-mention ko mga problems, any happiness o kaya problema nga rin ito babasit nga hanyo nga masolbar, you can just text me around at nabiit mo ti online nga advice tatanya. And haang kayong di agbalbaliw, uray no overtime, nabayag kayong mutin nga nagsama, adape dagitay bungbunga tayo mutin. So anything nga mangpaboribor iti dinayo, mabalin nga ikamang yun lang kanyami, nuhan yun nga masolbar nga siksi kayo. But I would suggest nga, you practice yung hot and cold nga ibagbagada. No, agpupudot, may sa akat, dapat may sa akat cold, hot and cold. So han kay agsinabat, otherwise akat sasabog yan. So diya lang ti mabalin ko nga ibaga, kat congratulations manan. Enjoy the rest of the day. Nagpintas diyan ay banda. How we wish we could join yung the rest of the day ng kailangan mi paimat nga agsubli diyan La Union. So thank you and congratulations once again. Wow, your travel from La Union means a lot to the couple, isn't it? Yes, palakpakan tayo pa once again, Attorney Benilda Indasen. And nice meeting you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, at this point, Apo, may we now request our single ladies to come closer or please move forward. Amin nga single, ito'y Apo, mabalimpay ti balo, no kayat naman ti agasawan. Okay, umay man iti amin, iti sango amin na single Apo. Amin nga awan ti asawa na. O baka nuhang kay umay Apo, di kayo tupulos makaasawan. Iso nga umay kayo dito sangon Apo, nakita kon. Okay, all single ladies, please move forward Apo. Umay kayo dito sangon Apo nga single ladies for the ceremonial throwing of the wedding bouquet. Okay, where are the single ladies? Siguro batchmate na gitoy. Sir, hello sir. Oh my God. Awang ka, nagpulpulis paila ita. Okay, ma'am, sige. Batchmate of Sir Rodel. Ayun. Mga single ladies, sigurado single ka, ma'am. Dali ba nagkit-kitang ka malasi? Amin man Apo, mga single ladies. Nga dahil dito'y agundaway, please. Oh
po ni Sir Rodel. Mama, agi-mention kan, ma'am. Single ladies, single ladies, Monica Agustin. Single ladies, bukan mobil. Kan, single ka pa ilang. Tata. Sino pa single? Sino pa iti single ito apo? Sige, Ma'am Monica, go ahead. Maria Cristina Pascual. Maria Cristina Pascual. Josephine Gamayon. Sino pa? Brendamage Gamayon. Brent. Sheila Domingo. Sheila. Kalina. Jesslyn Espinosa. Katrina Eugenio. Okay, please move forward. May kayo babalasang ta na malpas dito yan. Please move forward. Di kita na inagan apo. Please umay kayo tisangon. Ururayin na kayo ni Ate Melissa. Okay, so please assemble in front. Mami, di kayo pasit. Sango. Umay kayo ito yun, ates. Ay, no hangke umay ito, hangke makaasawan to pulosin. Awan to gundaway yun. Okay, please move forward. May kayo 10, miss. Okay. Agyan kayo tisango, miss. Iti kasango. Ma'am, may kayo ito. Hello. Ay, nagpintas ka, ate. Wow. Nagpintas ni ate. Perfect. Okay. Iti kay ma'am. Iti kay sango. Ayun. Di kita apo. Di kita single ladies na yun na nangangarap maging bride. Charing. Okay. Are you sure we are single? Single ka? Siga. Single? Yes. Okay nga. Agalay, please have... please. Iwaras siya na magbagay yun. Tika no pinaka-OA nga pananggaw at tabukay. OA ka no nga reaction. Already, 1. Everybody say, are you single? Okay. Ready? Ready? all single ladies, all single ladies, all single ladies, come on, all single ladies, all single ladies, all single ladies, so put your hands up, Up. we just broke up. Alright! Meron na tayong winner. Thank you for bringing the props. Ayun, congrats. Picture taking ngayon, picture taking please. Ayan, eto na yung ating. Ayun. Okay, in 1, 2, 3, photo up please. Okay, 1, 2, and 3. Ngayon, tawagin naman natin lahat ng gentlemen, mga bachelors natin, amin nga single or gentlemen nga dati apo, umay kaila tato yan for our ceremonial throwing of the garter. Okay, how are you, Manong Mang Rodel? Fine. Okay, you're fine. Are you ready? At i-retrieve mo ijay kuya nga garter without using your hands. Deta lang ngipon ken lips mo tiyo, sir. Hanga makakuryente di dyan. Okay, ipalikod mo tayo, imam mo ba kuya? Sabay. Puri ka kuya, wait lang. Wait lang kuya, agredi pa lang. Agredi kan kuya. Ingka ijay kuya nga sumala ka basit, isalam, ikaradap mo. No na ubraam ton rabi, ubraam tatan. Tano makita mi mo, tahan nga, dakay lang di makaam mo.
Amos usaran ta imam. Tilang usaran ka ngipon ken bibig. Ready? Rodel in the house! Alam mo, kuya, ibabambe lang tayo imam, ibabambe lang tayo imam. Okay, may laan. Kuya, ikarada mo may lang. Ibabambe lang tayo imam, kuya. Ayo. Natural lang ti panagbindot. No ti puso ken panunot. Ket mandingay iti sa puyot ti suliso. At ayan. Uy, sana all. Sana all, kapitan. Alang, awan ima Mang Rodel. Up hands, please. Ala, Diyos ko. Ala, kinarumkum na. Ala, napananan. Napananan, Mang Melis. Napananan. Ala po. Paharumar ka, buok. Up! Dahil ito yung apo. Ay, nalaig talaga, Mang Rodel. Awan ima na apo. Oh, mabayatan kuya. Mabali mo sa randa ima mo. Ayo, palakpakan naman natin, ladies and gentlemen. Mang Rodel in the house. Okay. Nilangat kamat, kuya. Nilangat kamat. Mayat na lang karadap. Kaya Ako nagmayat na karadap, sapay ko ma. Okay. Gamto na karadap, kadon no rabi ko ay adano ka imam yan, J. Flor, Hamoy palpalikod. Tano may lang di panaguyas mo. Okay. Tatanabo awagan teman, digiti gentleman tayo, digiti single boys nga dito itaapo for, Mika. Lita, please join the group. Umay basit ito yun apo for our ceremonial throwing of the garter. Kuya, please join the group. Naparantay, tayan, abay tayan. Ay, apo, oh my God. That's against the... Mayat sa apo, certified single. Ay, okay, apo. Alright. Awagan tayo man, apo. Ay, kuya, please, come here. And then, kuya, Ben Hor Gamayon, napanandan apo, di kita boys tayo nga datoy. Please join the group. And our catering services nga nakapolo, iti panglito at Chenza. Na ganun. When, kuya, paki-join kayo kang pelang biit. Kuya, handa kay baybayadan no di kay umay. Dahil nakapolo ti Red, kuya, may kayo man pelaang maysa. Shaktik sa saot. May kayo man pelang kuya, ito Mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawa. May kayo pelang kuya, maka-join ka. Ikadang pelang gata, anam kuya. Hangki pelang, ukon kami, nagalas man tamad, program, mag-uukon kayo. Madi namin tag-uukon, sakay ag-ukon dun alas 6. Tagpatinggatay nga alas 6, agsasalad to'y apo. May gito, iso nga tumalaw, di kita bisita, ukukunan nyo, di kita basbason. Okay, ay polom mo, ibutonis yun, di kita kasta. Okay, tamat, anak ko namin itilikod. Kaldero ng masa, magandang serbisyo sa presyong panalo. Okay. Ayun. Ijagay ko. Hanyol alam tagarteruan. So na mangala. Okay, sige. Napananan kuya, please join the group. Maganda kuya. Everybody say, natural lang di ba nagbindot? No di puso ken panunot, ket mandingay iti sa puyat liso-lison. Ngem ti taong agbindot, when nagbasol man, at daleta sila ti ba nagbabaw, iti kaunggan na. At turen na digitibindot na, ket sa kulin na tinalinteg adana. O isa pa. Kuri ka mo kuya. Wait lang kuya. Wait lang. Ano imbag na, ano kayo, single ladies, uno gentlemen? O isa pa, plaster kayo. Kati talent fee yung, alam nyo to kini Manang Melissa damdama.
Tika sa kuya, hanggang makikagaw ti garter, agin naaagaw ka lang. One. Ay, sa presyong panalo. Okay, kuya, ready? Music! Natural lang, hindi pa nagbindot. Up! Yun! Tamang-tama. Nalaing ka, kuya. Kuya, maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Ayan, tawagin natin yung nakasalo ng garter. Ayun. Sana all. Apansama kami nan? Isuda. Asumanta. Talaga. Ay, iso? May dance din. Kuya, may dance ka din doon. Kung ano ginawa ni Kuya Rodel kanina, gawin mo din. Yun ang batas. Balik sa puno. Ito. No? Ilalagay mo sa ano niya. Ibalik mo sa kanyang legs. Sexy dance, Kuya, Handa ka na. Anong pangalan mo, Kuya? Kevin. Anong pangalan mo, ate? Tama, di ba? Kevin, Monica, sa presyong panalo. Okay, ready? 1, 2, 3! Isayaw mo, kuya. Isayaw mo. Balik sa puno. Isa pa, kuya. Balik. Isayaw mo konti. Wait lang, kuya. Nag-perfect talaga, no? R&B, inalam perfect. Dancer to music to director to sounds and lights. Okay. Ready? 1, 2, 3. Natural na. Ate, ikayang mo. Sige, ma'am mo. Tanod na kayo. Ako makaagaw no kwa. Alam, nagmayat ayan. Kasta kumamot ayan, nana. Alala. Isul mo. Ipangatong pa yung permi. Ayun. Maraming salamat and congratulations. Okay, I think naniniwala ako na kung sino man yung makakasalo ng bouquet and garter, sila din yung susunod na ikakasal. Damdama kagbait catering Mang Nelisa. Ito ka lang. Okay. Picture taking tayo. Dito kayo, newlywed couple and soon-to-be couple. Palapag kayo. Tano, $1 tayo. Palapag kasya. Okay. Palakpak. $1 data. Kada palakpak $1 na. Okay. Kiss the bride. Kiss the bride and kiss the future groom. Ready? 1. Hug na lang, hug. Hug na lang kung wala ba. Hug na lang. Ready? 1, 2, 3. Kiss! Ayan. Balik. Hanga na pintas. Ag-kiss kayo, kuya. Dahil ag-hug kayo. 1, 2, 3, go! Ayan. Nagmayat. Ayan. Okay, thank you so much, Ma'am Monica and Sir Kevin. Okay, so yun po, ladies and gentlemen, our newlywed couple, Mr. and Mrs. Rodel. Nagtangkan, kuya? Agkaradap ka, ito ba ito rabi? Ito, ano? Okay, ituloy tayo abot, iba nagaragsak, babalantin tayo panagsala with, of course, our official live band, the R&B. Yes, ma'am, agsala, dagitoy apo aming bisita kakabagyan ken relatives. Okay, sakbay, di ba nagsasala apo, tuloy-tuloy ito, di pa nagsasala tayo. Itagundaway apo, iawat ko di microphone kada Rodel and Melissa for their words of gratitude and words of acknowledgement. O yan, hanyulip-lipatan nga thank you-an amin. Benalyn. Papel daw, papel. Alright, so once again, ladies and gentlemen, our newlywed couple, Mr. and Mrs. Rodel and Melissa Indasen.
na ibang malim tayo amin, ninong ken ninang, kastamet dagiti kabagyan mi, kabagyan ni baget ko, datata, danana, ken amin. Nga imay ti mabono, iti karagsakan nga paset ti pinagbiag mi ken Melissa, umunaman ti amin, baget ko, agyaman na ken apo. Tawen nga inta panagden na, at danto dito sangot, tawen nga inta pinagden na, dito sangot ti altar. Melissa, thank you, kadagiti adungan anos mo kanyak, thank you. Kadagiti pang taripatom, kadagiti ang nagtabakit. I am very much thankful to God for answering my prayers and standing in front of the altar. With and promising I will love you, take care of you, will understand you, support you, and together we love, serve, work in the Lord. Thank you. Iti 14 katawen. Ngayon ta pinagdin na. And now, it will be forever for being together. And loving each other, itirigat ken namay, I'm promised to you, we'll face it together. Melissa, even when time comes, we are all will have white hair. Our promise in you is still here by your side, reminding that this is one thing who love you, is still loving you, and love you so much. I love you very much forevermore. Thank you so much for celebrating with us. Most of all, my family, Tata Meli, Nana Remy, kakabsat ko, Mark Kevin, Melody Abadilla, Monica Agustin, agyaman ako na kada kayo, tayong karagatan nyo pa'y may nagawin nga kinaduwadak. Nagitay kakabagyak, all the way from Manila, thank you so much. Relatives, friends, especially ninongs, ninangs, thank you, thank you. Kadagitay side nila kay ko from Ilocos Sur, Batak, Sorsogon, friends, amin nga madikmay naganan. Thank you, barangay captain, barangay officials, tanod, Mang Alex, Purunda, Uncle Ismael Thailand, Kuya Bobby, Sir Kimper, Ading Jerwin, Caldero ng Masa, Ronald Lumabaw, RNB Band, Sir Ann, Sir RJ Lagatero, amin kayo, amin awan labas nakit ni Apo Diyos, timang subad kada kayo amin. God bless us all, mahalo. All right, thank you so much. Nakasaganan di kita eksala apo. Aya pangururahin apo bilbilangan da DJ naukon nga kwarta apo da Melissa and Rodel. While waiting apo, may we enjoy the music of R&B. Ngem guest singer apo akanta akla maminsan. Music maestro. Ag-enjoy tayo apo agmalmalam nga sumala sir apo. Mabalin tayo sumala. Okay, music! Magpalakpak kayo ng apo. Ayan. Ada kano price natin maudi nga pumanaw dito yung barangay hall apo. Ayun. Okay. Anak na ganda datay florista yon. Aribai, what's the name? Everybody, let's clap our hands together. Put your hands up in the air. So
shall sing the Lord's song in a strange land. When the wicked carry us on captivity, break us from us the sun. No, I shall sing the Lord's song in a strange. Sabay-sabay! By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we will. When we remember Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we will. When we remember Zion. Let the words of my mouth and the meditations of our heart be acceptable in thy sight. It's tonight. Say, let the words of my mouth and the meditations of our heart be acceptable in thy sight. It's tonight. Sabay-sabay! By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we will. When we remember Zion. What was that? By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we will. Say, when we remember Zion. Sabayan niyo si Kuya! Ayan, tuloy-tuloy lang pang sayawan natin mga kaibigan. Kasama ko, RNB! Set! Sabay-sabay po tayo lahat. Nasumaya. Sigahan. Tunay na pagmamahalan ay mararamdaman. Lalo na kung nagsasayawan sa
awitin, nararapat na tangkilikin sa awitin bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon, sabay ng mga bagong tutugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak na panahon, kasama, mag-enjoy ka ngayon. Sa pag-ibigin natin, sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay huwag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pagkikinggan, magpakailanman.
si Ma'am Monica. Monica. Basta si Yes. Ma'am Monica ang nagbigay, 1,000 ang pinakamababa. Oo. Ma'am Monica, Ikarigatan tayo kat isut 1,000? Yes. Yes. another Karagatan song, tayo kat 1,000 ka dyan. Karigatan mi kat isut buena mano. We. Barang umadupay. 1,000 di ka baba ni Edad na. Adobe mo. Dapay? Okay. Okay. Ay, sige. Sige. Ano daw? Monica? Ma'am Monica. Ma'am Monica, ano po yun? Sige, kantahin natin, try natin yung ano. Disco, okay. Okay. Baka dagdagan ni Ma'am Monica, no? Oh, sige, okay, sige. Kung ano lang yung gusto natin. At saka, sige. Okay ba yung Boom Shakalak? Kahit ano. Kahit ano Disco na. lang. Okay. Yes. Boom shakalak. Boom shakalak. Oo, why nobody ka dyan? Kahit ano lang daw. Yung toka-toka lang. Basta rock. Mag-toka-toka na lang tayo.